سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ چشمہ لگانے والی لڑکی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب: ہارٹ اٹیک۔ سوال: 10 سال کم عمر بچوں کو موبائل چلانے پر کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: ڈپریشن کی بیماری۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جواب: مسلمان کا قتل کرنا۔ سوال: قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر سوار ہو کر پلسرات سے جائیں گے؟ جواب: قربانی کے جانور پر۔ سوال: کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی علامت۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کے کس جگہ پہ رہتا ہے؟ جواب: جس جگہ گند کچرا رکھا ہو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کس محترمہ کے گھر گزارا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی سبزی گردے کی بیماری دور کرتی ہے؟ جواب: اروی کی سبزی۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ رحمان میں۔ سوال: کون سا انسان قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ جواب: جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار کا رس۔ سوال: کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب: بلا وجہ طلاق لینے والی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بناتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: کون سی تکلیف آنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: ہر وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حق مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب: 20 اونٹ۔ سوال: اس صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: چائے پینے سے کون سی بیماری جلدی آ سکتی ہے؟ جواب: جوڑوں کا درد۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے والا انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا ہے؟ جواب: سورۃ الواقعہ۔ سوال: سنت کے مطابق وضو کرنے والا شخص کس بیماری سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: فالج کی بیماری سے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا انسان کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب: نماز چھوڑنے والا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا تھا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مہمان نوازی کتنے دنوں تک شمار ہوتی ہے؟ جواب: 3 دنوں تک۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 4 بیٹے تھے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: دل تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت نیکی کی بات کرنا حرام ہے؟ جواب: جمعے کے خطبے دوران۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن مانتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا تھا؟ جواب: 8 عورتوں نے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: عبد القہار۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب: 5 خچر تھے۔ سوال: وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب: کافرون کے نادان دیوانے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسمان میں سب سے پہلے کس نے اذان دی تھی؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال: کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: کھانے کے بعد۔ سوال: جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: حرام کھانے کی۔ سوال: کس ملک میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ لکھی جاتی ہے؟ جواب: جاپان میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی چابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ کو۔ سوال: منافق پر سب سے بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب: فجر اور عشاء کی نماز۔ سوال: شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب: دین کے علم سے۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک دامنی میں کتنی آیات آئیں؟ جواب: 18 آیات۔ سوال: کس وقت پانی استعمال کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے کرتے رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: زیادہ سونے سے۔
सवाल, कौन सी बीमारी का बार बार आना अल्लाह ताला के नाराज होने की निशानी है? जवाब, कोई भी नहीं। बस बीमारियों को अल्लाह ताला की नाराज़गी से मंसूब किया जाता है, जो कि गलत बात है। अलबत्ता अल्लाह ताला इंसान को उन तकालीफ से आज़माता ज़रूर है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग के लिबास को सख्त नापसंद फरमाते थे? जवाब, तेज़ सुर्ख रंग। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी बीवी की क्या निशानी बताई है? जवाब, शोहर की फरमाबरदार। सवाल, किस सूरत का एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? जवाब, सूरतुल मुज़म्मिल। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा गुनाह है जो नाकाबिले बख्शिश है? जवाब, शिरक। सवाल, कुरान मजीद ने शैतान का भाई किन लोगों को कहा है? जवाब, फजूल खर्च करने वालों को। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसके करने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब, ज़्यादा हंसने से। सवाल, क्या बगैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना जायज़ है? जवाब, जायज़ है। सवाल, कुरान मजीद ने सबसे बड़ा जुल्म किसको करार दिया है? जवाब, शिरक को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस रंग की बिल्ली शैतान की दोस्त होती है? जवाब, काले रंग की। सवाल, किस की वजह से औरत जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती है? जवाब, गम की वजह से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस इंसान का जूता पीना हराम है? जवाब, शराबी का। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? जवाब, इराक में। सवाल, मुनाफिक को जहन्नम के किस मंजिल में कैद किया जाएगा? जवाब, 7वीं मंजिल में। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा कश्ती पर सवार रहे? जवाब, 6 माह तक। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे मशहूर नाम कौन सा है? जवाब, मोहम्मद। सवाल, कौन सी चीज़ पीने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं? जवाब, शराब। सवाल, शैतान ने आग की पूजा सबसे पहले किससे करवाई थी? जवाब, काबिल काफर से। सवाल, क्या आपको मालूम है कि इंसान के जिस्म के किस हिस्से का साया नहीं होता? जवाब, आँखों का। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नबी के पैदाइश पर ज़मीन रोई थी? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस उम्र में पहला बाल सफ़ेद हुआ था? जवाब, 150 साल की उम्र में। सवाल, किस गज़वे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जिस्म पर 16 ज़ख्म आए थे? जवाब, गज़वे अहद में। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या लगता था? जवाब, चचाज़ाद भाई। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए आधा बुढ़ापा है? जवाब, गम। सवाल, वो कौन से नबी क़यामत के दिन भी लोगों की मदद करते रहेंगे? जवाब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे पहले ज़मीन का कौन सा हिस्सा बनाया गया था? जवाब, जहाँ पर खाना काबा है।
سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو جلا دیتا ہے؟ جواب: حسد۔ سوال: درسگاہ نبوی کے سب سے پہلے طالب علم کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن تک رہے تھے؟ جواب: 3 دن اور رات۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سمندر کا پانی پاک ہے یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، پاک ہے۔ سوال: سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جواب: قابیل کافر کو۔ سوال: نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس پارے میں ہے؟ جواب: 90 پارے میں۔ سوال: کتنے بچوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی تھی؟ جواب: 4 بچوں نے بات کی تھی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: برائیوں کی ماں۔ سوال: کس چیز کے درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب: کھجور کے درخت کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا معجزہ ہے جس کو مسلمان روز دیکھتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس قوم کے لوگ ہمیشہ جوان رہتے تھے؟ جواب: قوم عاد کے لوگ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں مرد کا ٹائی باندھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا گناہ کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نماز کو چھوڑنے سے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 7 دن تک آگ میں رہے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والا۔ سوال: میدان محشر میں کس انسان کے منہ پر گوشت تک نہ ہوگا؟ جواب: پیشہ ور بیکاری۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی معاف نہیں کریں گے؟ جواب: شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب: بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت پڑھنے اور یاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: سورۃ النور۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا جنات انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، گھبراتے ہیں۔ سوال: چھینک کے بعد الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو دل کی دھڑکن رک کر دوبارہ چلنے لگتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سلام کرنا چاہیے۔
सवाल, जन्नत में मोमिनों के सीनों में कुरान मजीद का कौन सा हिस्सा बाकी रहेगा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मोमिनों के सीनों में कुरान मजीद का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, सिर्फ सूरत ताहा और सूरत यासीन रहेंगी जिन्हें वो तिलावत करते रहेंगे। सवाल, किसी बर्तन में अगर बिल्ली मुंह मार दे तो क्या होगा? जवाब, वो बर्तन मकरूह हो जाएगा। सवाल, रूह जिस्म से कितनी साल पहले पैदा की गई थी? जवाब, 2000 साल पहले। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है? जवाब, जानवर ज़बह करते वक्त। सवाल, वो कौन सा बादशाह था जिसको अल्लाह ताला ने आग के शोलों से पैदा फरमाया? जवाब, शोमान। सवाल, वो कौन सा आंसू है जिसके निकलने से वज़ू टूट जाता है? जवाब, बीमारी की वजह से जो आंसू निकले। सवाल, हदीस मुबारक के मुताबिक कौन सी सूरत की तिलावत करने वाला जल्दी मालदार हो जाता है? जवाब, सूरतुल वाक़िया की तिलावत। सवाल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कितने अंबिया कराम तशरीफ़ लाए? जवाब, एक अंबिया। सवाल, कुरान मजीद की सूरतुल फातिहा को कितने फरिश्ते ले कर उतरे? जवाब, 80,000 फरिश्ते। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? जवाब, बीवी। सवाल, बीवी से कितने माह दूर रहने से तलाक वाक़ई हो जाती है? जवाब, 4 माह तक। सवाल, दुनिया का सबसे आला नहरी निज़ाम किस मुल्क का है? जवाब, पाकिस्तान का। सवाल, क्या आपको मालूम है कि क्या सऊदी अरब में कोई सिनेमा घर है? जवाब, कोई सिनेमा घर नहीं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर वाक़ई है? जवाब, बगदाद में। सवाल, क्या आप जानते हैं कि ठंडा पानी गर्म पानी से हल्का होता है? जवाब, साइंसदानों के मुताबिक ठंडा पानी गर्म पानी से कुछ ज़्यादा हल्का होता है। क्या छींकने पर दिल धड़कना बंद हो जाता है? जवाब, एक मरतबा छींकने पर 1 सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। जवाब, वो कौन सा जानवर है जो सर कटने के बाद भी 9 दिन तक जिंदा रह सकता है? जवाब, लाल बेग। सवाल, हर सितारे से दूसरे सितारे का फासला कितना होता है? जवाब, तकरीबन 20 मिलियन मील का फासला। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने ज़बानें बोली जाती हैं? जवाब, 6800। सवाल, आबादी के लिहाज से आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? जवाब, इंडोनेशिया। सवाल, किस मुल्क में 40% बच्चों की पैदाइश जिना से होती है? जवाब, गूगल के मुताबिक थाईलैंड। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप गूगल से ये कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।